Uzgoj batata je neverovatno lak. Na platformi vam dajem signal tamo negde sredinom februara kada stavljate batat na naklijavanje. Onda dobijamo reznice, sadnice i početkom maja batat ide u zemlju. I sada ste svi posadili batat. Čekate njegove plodove koje vadimo tamo negde u oktobru. Ali šta je sa onima koji žele da uzgoji batat, a propustili su čitav program? Za vas imam iznenađenje. Možete da uzgojite batat iz vreže. Dobrodošli u novu epizodu u kojoj vas učimo nešto sasvim novo i drugačije. Kako u avgustu posaditi batat i to upravo iz vreža. U ovoj epizodi su nam potrebna 3 sastojka. Prvo, dobar komšija ili prijatelj koji uzgojio batat. Nakon toga, jedan permamodel koji ćemo napraviti ili koji je već napravljen. I naravno mešavina koju ćemo baciti u tunele. Jer tuneli za ovaj batat se prave jednako kao tuneli za mrkvu. Kao prvo idite u potragu za dobrim komšijom ili prijateljem koji je posadio batat, a sve ostalo ćete dobiti na kanalu. Ono što vidite ovdje jeste batat koji je ubačen u jedan permamodel koji je pun paprika, cvekla, mladog luka, paradajza i on je ovdje ubačen s razlogom. Upravo zbog ove epizode. Dakle, ovo je jedna sadnica batata potpuno odvojena od kreveta za batat kako bih na njoj mogla da vam pokazujem tehnike rada na batatu. Batat je kod mene ubačen u krevete za batat. Inače, po projektu postoji gredica, odnosno analiza 3, gdje ste svi dobili neke varijacije na temu kreveta za batat. Ti kreveti za batat su jako funkcionalni. Ono što je kod njih dobro i zanimljivo je velika količina hrane. Generalno ti modeli za batat, model 2 koji na humkama i kreveti za batat su najtraženiji od strane baštovana zbog toga što su oni osmišljeni kao market. Dakle, sa jednom korpom dolazite ispred ove gredice i berete bukvalno sve. Onaj ko je pratio kanal zna da su na ovim krevetima bile različite kulture. Tu je bilo mnogo salata, bilo je spanać, rotkvice, rukula, imala sam puno kupusarica. U jednoj fazi su se tu dodavali paradajzi, zatim suncokreti kao što vidite, cvekla, blikva, sve to već izvađeno, paprike, različite vrste keleraba, žuta, bela i crvena. I ono što mi je ostalo sada jeste neko sideratno cveće, zatim suncokreti, paradajz koji završava svoju vegetaciju i naravno na kraju će ostati batat sa kadificama. Po smeni kulture ovdje treba da ubacim posljednji turnus niske boranije, on će ići između, odnosno sa krajeva i taj turnus ide do 10. avgusta. To vam je ujedno i posljednji turnus niske boranije. Ono što je najvažnije ovdje jeste da je njemu ugodno, da batat dobro raste, da ima zaštitnice od nematoda, kao što su kadifice, ujedno pogledajte tu epizodu, i da sam dobila sa ovih modela ogromnu količinu hrane. Sada je ovaj batat došao na tretman, moramo ga skratiti i podići sa permamodela. Kao što sam rekla, vi pronalazite dobro komšiju, a ja vas naučim kako ćete da uzmete same vreže i da posadite batat u svoj baštu. Jedan od koraka koji je vrlo bitan jeste da pronađemo adekvatan permamodel koji mene je sve zauzeto. Ovdje su uz zonu pinciranja postavljeni krastavci. Tu je mreža kako bi bila brana između krastavaca i tikvi koje su, kao što vidite, krenule na mrežu. I ono gdje ću postaviti batat je upravo ovo. Zašto? Zato što je podzemni permamodel koji već ima dobro formirane tunele. Ako vi nemate podzemni, pravite nadzemni. Pogledajte epizodu nadzemni i podzemni permamodeli pa uslojite permamodel i napravite isto što i tunel za mrkvu. A ja ću postaviti ovdje zato što hoću da batat i malčira ovaj krastavac i ovu blitvu i zato što će tu biti zaštićeni, ipak pričamo o avgustu. Vidite da ovdje ove visoke kulture s jedne i s druge strane prave neki poluhlad i evo već sada je ovdje poluhlad. Dakle, ovo je mesto za moj batat. Jedno od najčešćih pitanja na platformi je kada se šiša batat, zato što batat ima vreže koje izlaze iz
jednog korena. Dakle, ovo je koren batata iz koga su izašla je jedna vreža koja se grana. Tako da ovdje sada imate more ovih vreža. Vreže mogu da porastu čak 5 metara kod nekih sorti i jako je važno da ih kanališete, zato što je važno da se sva hrana usmeri u batat. Daću vam još jedan savjet, nemojte batat obilno da zalivate, potrebno je da ga zalivate samo onda kada je suša, jer batat ne voli vlagu u predelu korena, jedino tada ćete dobiti velike plodove. To je ujedno i razlog zašto u saksijama batat ne uspeva. Preterujete sa zalivanjem. Prvi savjet, da batat stalno podižete njegove vreže. To je jako važno zato što on također ima male korenčiće i to je mali trik koji ćemo upotrebiti danas. Ova vreža batata već ima nekih 60 cm i vreme je da se skrati. Skratit ću je gotovo na pola. Zašto kratim vrežu batata? Zato što batat iz ovih pazušnih jama pušta nove vreže. Evo pogledajte ovdje, već to možete i da vidite. Te nove vreže će se širiti okolo, dakle daću mu dovoljno hrane, a želim da ga lokalizujem na ovom prostoru. Pored toga, ovaj deo vreže želim da upotrebim kao sadnice. Dakle, bukvalno ćete ga podizati od zemlje i okolo kratiti njegove vreže. On je nešto manji, ali to me ne sprečava da mu skratim vrežu, jer na taj način hranu usmeravam u zadebljali koren. To ima batat, zadebljali koren. Ovo su komadi vreže koje sam skinula, skinut ću ih još. Kao prvo, ne možete da napravite grešku, opustite se. Gde god prerezali neće biti greške, jer nemojte da vama kao početnicima drhti ruka dok režete vreže. Batat je divlja biljka i šta vas oslobađa greške? To što on dalje raste iz vreže. Dakle, iz ove sekundarna, ovo je već sekundarna vreža, raste tercijarna vreža, što znači gde god presekli, on će nastaviti da rasti jednako kao tikve i krastavci. Ista priča važi i za njih. Razlika je u tome što na ovoj vreži nema plodova i ne želimo da razvijamo vrežu, sve treba da se usmeri u pravcu zadebljavog korena, dakle u pravcu zemlje. Zbog toga je važno da stalno podižete ove vreže kako se one ne bi hvatale. Dakle, ovdje važi suprotan savjet u odnosu na tikve. Postoji kratki video u kome vam govorim zašto ne smijete da pomerate vreže tikava, a sada vam kažem da ove vreže morate da pomerite. Jer ovdje imamo upravo ono što nam sada treba, mali korenčići kojim se batat hvata za zemlju. Ove vreže su sada sadnice, ali da bi bile prave sadnice potrebno ih je pripremiti. Ja sam jednu pripremila za vas. Pogledajte kako je ovo lep primjerak vreža sadnice. Ima probuđene lateralne korenčiće, ima već početak tercijarnih vreža. Dakle, moje je da ovu sadnicu ubacim u zemlju. Očekivano je da će ovi listovi tu negdje da se osuši i da propadnu, ali ono što treba jesu upravo ove tercijarne vreže. Batat će rasti u zemlji, a nastavit će iznad zemlje svoj život upravo iz ovoga. Pa zar batat nije čudesan? Dakle, vreža kao sadnica. Hajde da ih posadimo zajedno. Ostavljam uglavnom po 3 lista. Evo ih, moje vreže sadnice su gotove. I sada se vraćamo na početak. Otišli ste kod komšije koji je posadio batat. Dali ste mu savjet kako da oreže svoj batat i sve ono što je odbacio ponesite kući, pripremite svoje sadnice. Sada ćemo ovaj batat da sadimo. Kao što sam rekla, napravite gnjezdo koje je dobro uhranjeno, jednako kao gnjezdo za mrkvu. Ja imam podzemni permamodel na kome radim dugo i kao što vidite imam jako dobru zemlju. I ovdje je bitno samo ubaciti sadnicu. Pogledajte kako ću ja da ubacim ovu sadnicu. Bukvalno je spuštam u zemlju i između ovih malih vreža ubacujem zemlju. Spuštam seno i dobro zalijem.
Tako ću uraditi u čitavom redu. Ove sadnice je neophodno zalijevati narednih nedelju dana svaki dan. Nakon toga kada se sadnice prime, vi ste slobodni. Ono što će se desiti je da on odbaci ovo lišće. To je ono što očekujemo. Nama treba da raste ovo što sam ja zaštitila od sunca, upravo travo. Dakle, ovaj list je potreban na početku da obezbedi fotosintezu za biljku, za taj potencijalni koren, a nakon toga će biljka već da raste iz tercijarnih korenčića. Sada ću da završim svoju gredicu i nadam se da ste upratili ovaj savjet, da ćete ga primijeniti. Ono što je najvažnije je da nam komentarišete kako vam se ovo dopada, da li imate pozitivno iskustvo, da li ste ovo već probali, jer time što komentarišete povećavate gledanost ove epizode, odnosno od vaših komentara zavisi kako će ova platforma biti održiva. Ili što bi moj prijatelj Konstantin rekao, like and subscribe. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.